आज आप लोग का एक खास प्रोग्राम रखा गया है 2 साल पूरा होने के कारण, इसके बारे में पूरा जानकारी के साथ बातचीत। हाँ, आज जैसे कि जानते हैं कि मेरा मम्मी का आज सेकेंड ईयर एनुअल फंक्शन का सेलिब्रेशन चल रहा है, तो यहाँ पे आपको नया चीज़ देखने को मिला है कि नया गाना रिलीज़ हुआ है आज मेरा मम्मी का स्कूल का। और यहाँ पे सबसे अच्छा लगा कि बहुत सारा स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी मिला है अच्छा से यहाँ पे परफॉर्म करने का। और मैं आशा करती हूँ कि पूरा आगे ये स्कूल चले जाए और हम लोग ऐसे सेलिब्रेशन करते रहे। और आज खास एक गीत के बारे में हाँ, गीत के बारे में ये है कि मेरा मम्मी का एक सपना था कि हमेशा एक गाना रिलीज़ हो एंड थीम सॉन्ग हो, एंड इसीलिए आज ये गाना मम्मी खुद एक वीडियो बना के प्रोड्यूस किया है। और सिंगर जैसे आप लोग पहले सिंगर का ऑलरेडी बाइट्स ले चुके हो, तो इसीलिए वो आप ऑलरेडी आप देखे हो। और मैं आशा करती हूँ कि ऐसे ही स्कूल आगे चले और मेरा मम्मी का सपना पूरा अच्छे से पूरा हो। इसलिए धन्यवाद और आप लोग आने के लिए शुक्रिया। তুলিকা নৃত্যাঞ্জলি কলা কেন্দ্ৰৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ মাধৱদেৱ অডিটৰিয়ামত। আজি আচলতে আমাৰ তুলিকা নৃত্যাঞ্জলি কলা কেন্দ্ৰখন 2022 27 মে'ত জন্ম হৈছিলে। আজি আমাৰ সুকলমে 2 বছৰ কমপ্লিট হ'ল আৰু সেই উপলক্ষে আচলতে আমি আজি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংগীত সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আৰু এটা নতুন আমি শীৰ্ষ গীতৰ এটা গানৰ আমি আজি মুকলি কৰিছোঁ। আৰু সেই শীৰ্ষ গীতটি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মঞ্জুলা হাজৰিকা ৰচিছে আৰু সুৰ দিছে ডক্টৰ সৌৰভ মহন্ত আৰু কণ্ঠদান কৰিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী শান্তাৱজী বাইদেৱে। আজি সেইটো লৈ আমি সকলোৱে এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছিলোঁ, কাৰণ সেই গীতটিৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ' আমাৰ স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও সহযোগ কৰিছে। গতিকে আমি আজি সুকলমে সেই গীতটি অলপতে আমি মুকলি কৰিলোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ সেই গীতটি ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব, সকলোৱে আমি মৰম পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এনেদৰে আমি তুলিকা নৃত্যাঞ্জলি কলা কেন্দ্ৰই বহুতো কাম আগলৈও আমি কৰি যাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আজি আপোনালোক অহাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ, আপোনালোকলৈও বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। न्यूज़ रिपोर्ट, खबर सच्चाई के साथ।